Pwede ni masen 5 minutes na one. Basta. Kada kita maraming kita sila dito. Yo, we are driving in the USA. Oh, nalay kasulod na ito. Wala na. Stay na. Overtake na ganahan. Sida as farmland no, lapad kayo no. Napara kaning Texas no. Kung mo action jag overtake Brad, pahinay na lang Brad para maka-overtake din siya yan. Kung nasa skilled nimo pahinay na lang. Wow! Ford F350. Wa na gasunod na to. Ito Red. Taas lugar Red. Muna ganahan ang lugar Red. Ito mo magbupi dito. Ni cameraman, driver. Cameraman, driver. Gagama mi kuan. Chasing the chasing the tornado, hurricane. Amo ni ipakita sa Discovery Channel. Basta to sa Lida, Brad, dito man. Oh, stop pa siya. Doon na, stop mo na siya, Brad. Hindi wala ni Agi, Brad. Meaning stop sa ka, Brad. Pagkaman mo stop sa kamlarga, no? May kamerahan niya ta. Brad, stop, tapos larga. Doon gamay. Full stop. Mag full stop, larga. Okay. Nice. Nice house, oh. Wow, I like this place. Farmland. Navasota. Paingon mi sa Navasota, Texas. From Houston, Texas to Navasota, Texas. Vicente is driving his car. Post ako ni sa YouTube, Brad. Kaway sa YouTube, Brad. Ako iputang ni sa YouTube. 5 minutes na to para dili kayo. Full stop na po, Brad. Pag mag full stop sa larga. Full stop. Then larga. After 3 seconds, larga. Wow. Tanahon sila kung full stop ba sila. Full stop good day, oh. Huwag mag full stop, larga. Done. Yeah. Wow, nice farmland. Shutdown in 5, 4, 3, 2, 1, go.